Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya. Hi guys, so welcome back. And hari ini kita akan buat video reaction. Okay, so siapa yang dah pernah tengok video aku sebelum ni, terima kasih banyak. And jangan lupa untuk tengok video yang latest, mukbang. Dah lama aku tu buat, so rasa macam awkward sikit. Okay, so hari ni kita nak buat reaction untuk video klip Nature. Group ni aku tak pernah tahu pun sebenarnya. Tetapi aku kenal seorang ahli dia, Kim Sohee, sebab dia join Produce 101 dulu. Jadi aku kenal lah dia. Okay, so dia comeback dengan lagu RICA. Okay, so let's see video dia macam mana. Okay guys, so welcome back to my YouTube channel and thanks for watching my previous video. And if you like my video, you can like, comment and subscribe my channel also. Okay, so mari kita mulakan. Ya, mau. Okay, ready? 널 올릴게 멀리 멀리 가까이 와 like it like it zoom 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 숨어대 자꾸만 보게 돼날 뜨겁게 해 다 불태워줄게 run away go away 가만히 있는 건 일세 실수해도 널 regret gonna start again Nature gonna wiggle 아찔하게 다가가 Love is so free 왜 포기해 지금은 단지 노집중해 Come on we just want it dead What's with my pride 다 불태워줄게 Run away yeah Go away yeah 가만히 있는 건 일세 실수해도 널 regret Gonna start again If there's no pain, no gain 나에겐 너무 크나큰 My universe over the sky
Okay. Dia untuk kalau kira video dia bukan macam music video. Dia macam panggil dance punya video. Bukan macam dance version punya. Dance version punya, bukan music video lah. Jadi maknanya sebab dia buat kat satu tempat, satu video je, maknanya macam like one shot macam tu. Dia bukan video clip yang kita tengok biasa yang ada lampu lah, ada CGI lah, apalah, memang tak ada. Jadi bagi aku rasa simple. Okay. And for the footwork tu, aku rasa macam kelakar. Tapi aku tak nak judge lah sebenarnya. Tapi bagi aku kelakar. Sebab kalau G okey lagi tau, G yang Girls' Generation G tu kan, okey lagi tau, footwork dia macam tu. Tapi yang ni macam itulah, memang sakit kaki je ni kalau dia orang ada show apa mana kan, music band ke apa, mesti sakit kaki dia ni. So tu je lah video kita hari ni. Tak tahu nak buat cakap apa lagi. Okay, so and that's all for today. Untuk grup ni daripada 9 orang pada 8 orang, sekarang 7 orang. So aku doakan grup dia, doakan kan grup ni berjaya lagi. Okay, so thanks for watching my video, and kita akan jumpa lagi dalam masa, dalam hari, dalam waktu, dalam video. InsyaAllah kalau panjang umur. Okay, so Assalamualaikum, bye.